Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Lamah Nabi Muhammad Ali bin Abdullah bin Ahmad Baras wa ala Syekhuna Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala rasulih subhanaka la ilaha illa anta subhanaka innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Ada kulli harfin kutiba bil abidin. Mudah hadirin dolankum menjamil muslimin wa qadar mal bidarin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadayyurus Syekh Baldatul Kharibati. Sakana Syekh Ali hadhihi al-baldata al-mali'ata bil ulama. Berdiamlah Syekh Ali ini, Syekh Ali pengarang kitab ini, akan negeri yang penuh dengan ulama, allati hiya markazu du'an, dan ia yakni markasnya atau kota Du'an, at-tijari alladhi yajlibu tujara badaihum ilahi min anha'il bilad, yang mana negeri ini menarik bagi para pedagang akan harta mereka itu kepadanya daripada segala penjuru negeri. Wa darul lati kana yaskunha baqiyatan qaimatan ilal an, dan adapun rumah beliau Syekh Ali bin Abdullah Baras ini yang ia diami akan dia masih ada sampai sekarang. Wahya minat turathil ladzi yajibu al muhafadzatu alaihi. Wa qad nala syai'un minal ada min ba'dil husadi, dan sungguh mencapai akan Syekh Ali ini sesuatu daripada gangguan orang, daripada sebagian orang-orang yang hiri. Lakinnahu tadarra'a lahu bisabri wa husnil khuluq wa ilgha'i hadzin nafsi. Tetapi beliau berlindung baginya, artinya menghadapi gangguan orang yang hiri itu, yakni dengan sabar, dengan akhlak yang baik, dan dengan menghilangkan ego daripada diri beliau. Fa'ada ilahi ulaikal qaumu mu'tadirina, dan akhirnya orang-orang yang mengganggu beliau itu semuanya mereka minta maaf, minta udzur kepada beliau. Wandammu ilaihi sufufatullabihi wa muhibbihi, dan terkumpullah kepada beliau para jamaah atau kepada barisan penuntut ilmu dan orang-orang yang cinta kepada beliau. Wa qasada tulabal ilm min anha'il wadi yaqra'una alaihi, dan menujulah para penuntut ilmu daripada segala penjuru itu lembah, yaqra'una alaihi, belajar kepada beliau. Wa kana bainahu wa baina ulama'il kharibati uddun wa mahabbatun, adalah antaranya dan antara ulama al-kharibah itu bersifat kasih sayang dan cinta. Minhum qadhiha wa muftiha wa ibni muftiha al-faqih Muhammad bin Sulaiman Bahuwairis. Setengah daripada mereka itu yakni para qadhi, para ahli mufti, dan anak daripada mufti al-faqih Muhammad bin Sulaiman Bahuwairis. Tawala Syekh Ali al-imamata bi jami' Syekh Sulaiman ibn Abdillah Bamani' tilmidi Syekh Sa'id bin Isa al-Amudi, wa kana sautuhu jahrawiyan, dan adalah Syekh Ali ini menjadi imam pada Masjid Jami Syekh Sulaiman bin Abdullah Bamani', murid daripada Syekh Sa'id bin Isa al-Amudi, dan adalah suara beliau itu nyaring. Jahrawiyan yakni nyaring. Walahu tariqatun fi qiraatil Quran yakhsha li sama'iha al-musalluna wal mustami'una, dan bagi beliau ini ada jalan pada membaca Quran
yang khusyuklah bagi orang yang mendengar bacaan sidin itu, baik orang yang sembahyang ataupun orang yang mendengarkan. Wa tamma bihi fi hadzal masjid Al-Habibullah bin Alwi Al-Haddad indama zara wadi Du'an. Dan yang menjadi imam pada ini masjid yakni Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ketika ia zarah ke lembah Du'an. Wadi itu lembah, arti wadi, lembah Du'an, lembah Du'an. Lembah itu kan yang diapit dua buah gunung, itu namanya lembah. Laqad da'a Sayyidu Syekh Ali fi Du'an wa tama'an nasu haulahu. Dan sungguh tersebar kemasruhan Syekh Ali pada itu Du'an, sehingga berkumpullah manusia itu haulahu di sekitar beliau. Wa kana yuqsadu li akhdil ilmi, dan datanglah orang ke lembah Du'an itu li akhdil ilmi, tujuannya untuk mengambil ilmu sidin. Wa idza dhahaba li huduri ba'dil munasabati fil wadi yasiru maw'adun kabirun minan nas. Wa idza dhahaba, dan apabila pergi ia bagi menghadiri sebagian munasabat, sebagian majlis pada itu wadi, pada itu lembah, yasiru mahu, berjalanlah serta beliau itu bilangan yang besar minan nas, daripada itu manusia. Wa wadallahu lahu al-mahabbata fi qulubin nas amatan wa khasatan, dan Allah meletakkan bagi beliau akan rasa cinta pada hati manusia baik secara umum dan secara khusus. Wa qasadahu, wa qasadahu min si'uni sultan ala Ali ibn Badril Katsiri, wa kana syekh hinaha yazuru haridatan fi jam'in min talamidhihi wa mahabbatihi. Wa sallama alaihi sultan wa badala at-tahiyah thumma wa'adhahu wa hadarahu min adh-dhulmi. Pernah sidin dielangi oleh ini sultan atau raja. Wassalamu alaihi, maka memberi salamlah atas ini itu sultan. Wa badalahu at-tahiyah, dan ia mengganti akan dia itu sebagai penghormatan. Kemudian memberilah nasihat ia Syekh Ali ini akan ini sultan, dan sidin mencegah akan dia daripada kezaliman. Wa nabbahu ala ba'dil mukhalafati allati taqa'u min ba'di wulatihi, dan sidin menjagakan akan dia atau menegur akan dia akan itu sultan atas sebagian yang menyalahi yang terjadi itu daripada para wulatihi, para penguasa yang lain, maksudnya daripada gubernur-gubernur sultan tersebut. Faqabbala nasihatahu, maka faqabila nasihatahu, maka menerimalah sultan itu akan nasihat beliau. Wa syakaru alaiha wa ahda ilaihi ba'dal hadaya fa'tadara an qabuliha. Ketika Syekh Ali menasihati itu sultan, ujar sidin, hai sultan, hai presiden, itu na gubernur pian, itu na bupati pian, itu zalim. Ketika sidin padahi tersebut, maka sultan itu menerima, bahkan sultan itu memberikan hadiah kepada sidin. Fa'tadara, maka sidin minta udzur an qabuliha, daripada menerimanya. Artinya sidin kada menerima hadiah daripada itu si penguasa tadi. Suyukhuhu, adapun guru daripada pensyarah kitab hikam ini yakni Syekh Abi Muhammad Ali bin Abdullah bin Ahmad Baras, adapun guru-guru beliau, laqad akhadha al-mutarajim lahu an iddatin min ulama asri wal alla min
abrazi suyukhi bila niza'in. Dan ini guru Sidin yang tidak diperbantahi oleh orang lain, Al-Imam Al-Allama Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas wa Syekhuhu Al-Akbar. Ini guru beliau yang paling besar, Sahibur Ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Qala fi na'tihi fi hadzal kitab alladhi baina aydina. Dan sungguh mengata ia pada sifat gurunya pada ini kitab alladzi baina aidina yang sudah ada di hadapan kita ini. Waqad kuntu ajidu inda huduri bi majlisi sayyidi wahidi asri Umar bin Abdurrahman al-Attas annahu yatakallam ma'al awam bima yatakallamuna wa ajidu min at-ta'thiri ma la ajidu fi kalami ghairihi minal musannifina. Ujar Syekh Ali bin Abdullah Baras, sungguh aku mendapati ketika aku hadir di majelis guruku, yakni Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, bahwasanya ketika ia bicara ma'al awam serta orang awam, bima yatakallamuna pada barang yang yatakallamuna mereka berbicara. Sidin ini gawian apabila mengisahkan ilmu kepada orang awam, Sidin bicara masalah nang awam. Artinya ilmu itu sesuai lawan orang nang mendengarnya. Sidin tidak membicarakan ilmu makam Sidin itu kepada orang yang tidak sampai kepada makam Sidin. Artinya nang Sidin lajarakan itu untuk konsumsi orang banyak. Wa ajidalu minat ta'siri ma la ajidu fi kalami ghairi minal musannifina. Dan aku mendapat baginya daripada ta'sir yang memberi bekas barang yang tidak aku dapat akan dia daripada perkataan selainnya daripada pengarang-pengarang kitab yang lainnya. Artinya aku belajar lawan guruku ini ujar Sidin, pemahamannya lain daripada pemahaman yang lain. Wa mimman talaqqana wa min talaqqanum matla'u talabi lil ilm aidan allama al-bagi al-aribillah al-syekh al-alim ar-rabani Ahmad bin Ali Buhair wal imam al-allama al-habib Husain bin Syekh Abi Bakar bin Salim bin Abdullah rahimahullahu al-jami' wa azzala masubatahum. Talamiduhu adapun murid-murid beliau. Murid beliau Syekh Ali bin Abdullah Baras ini, intadhamah ala Syekh Ali Baras adadun min tulabil ilm yanhaluna min mu'inihi wa yata'addabuna bi adabihi. Dan yang ada di sekitar Syekh Ali bin Baras ini banyak daripada bilangan penuntut ilmu yang mereka mengambil ilmu dari beliau dan mereka beradab dengan adabnya, yata'addabuna bi adabi. Jadi di samping menuntut ilmu, yakni belajar adab lawan Sidin. Wa kana ya'muru talamidahu ay yuraji'uhu. Dan Sidin menyuruh murid Sidin supaya murajaah, maulangi itu pelajaran. Yuraji'uhu, maulangi itu pelajaran. Wa ayyabhasu ma'ahu masailal ilm. Dan Sidin menyuruh mereka itu membahas sertanya akan masalah-masalah ilmu. Masalah ilmu yang ada atau di kitab nang dilajari itu. Wala yamna'um ihtisyamahum lahum minal murajaah. Dan Sidin kadang menegah mereka itu ihtisyamahum, membantahnya mereka itu bagian daripada masalah murajaah tersebut. Murajaah itu mengulang-ulangi pelajaran yang sudah dilajari. Wa yushaddidu alaihim fi dzalika. Dan Sidin bersangatan menyuruh mereka itu supaya murajaah, membulik-buliki itu pelajaran. Wa kana ya'tifu ala talamidihi. Dan adalah Sidin itu sangat kasih sayang atas murid-murid Sidin. Ala talamidihi.
Waqad naqala Syekh Abdullah bin Muhammad basanaduh sahibur ribad an ba'di talamidhi Syekh Ali qala laqad sahibtu Syekh Ali qariban min 30 aman fakan asbaq alayya wa ala man yalihi min alwalidil hafiyyi. Aku Jarsidin bersahabat dengan Syekh Ali bin Baras ini kurang lebih 30 tahun dan ia bersengatan kasih sayang asbaqa, kasih sayang atasku dan atas orang mengiringi atasnya daripada orang tua yang kasih sayang. Artinya Sidin penyayang benar orangnya. Berkat penyayang itulah murid-murid Sidin itu menjadi alim. Wa min asyuri haula'i talami, setengah daripada nama masyhur daripada murid-murid Sidin Al-Habib Husain bin Umar Al-Attas alladhi askanahu ma'ahu fi baitihi wa zawazahu fi baladil kharibati. Al-Syekh Muhammad bin Muhammad ba Masmus Al-Habib Isa ibn Muhammad Al-Habsi sahibu Khanfara Al-Habib Ali bin Muhammad ba Harun Al-Syekh Abdullah bin Umar ba Ubbad sahibud Dawqah Al-Syekh Abdullah bin Muhammad ba Hurmuz Al-Syekh Sahal bin Ishaq. Al-mutarajjimuna lahu, adapun apa yang diterjemahkan oleh beliau, menterjemahkan al-mutarajjim yang menterjemahkan bagi beliau As-Sayyid Isa bin Muhammad Al-Habsi ja'a fi tarjumati qawluhu kana radiyallahu anhu syekhan arifan min arbabil ahwal. Adalah Sayyid Isa bin Muhammad Al-Habsi, beliau mengarang manakib daripada Syekh Ali bin Abdullah Baras, dan dia berkata di dalam manakib tersebut adalah Syekh Ali bin Abdullah Baras ini orangnya Syekh lagi arif billah, mempunyai hal ahadima Syekh Hadramauta, salah satu syekh di kota Hadramaut, wa udhama'il arifin fi waqti, dan beliau termasuk ulama arif billah yang paling besar pada zamannya. Tsumma qala wa huwa ahadu arkani hadha syani wa alami tariqil huda wal irfani. Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas afrada bi ta'lifi i'tamada fihi ala ma katabahu As-Sayyid Isa Al-Habsi wa zada alaihi. Al-Syekh Al-Faqih Abdullah bin Umar Ba'abad sahibu ad-Dawqah afradahu bitarjumati, artinya nama ngarang manakib beliau ini yakni murid-murid beliau sendiri. Wa mimman tarjamahu tarjumata an Syekh Abdullah Basudan fi kitabihi Faidil Asrar, wa tarjamu al-Muhibbi fi kitabihi Khulasatil Athar fi Ayanil Qarnil Hadi Ashar qailan Ali bin Abdullah Baras ad-Du'ani al-Hadrami ahadu masyayikh tariqah al-jami'ina baina syari'ah wal haqiqah imparada fi dhalika al-iklim al-irsyad wal imdad. Thumma dzakara qira'atu ala masyayikhihi rahimahullah, thumma qala wa qasada an-nas min nawahin syatta wa takharraja bi khalqun katsirun, wa dzakara ba'du talamidi rahimahullah ta'ala wa qala lahu wa lahu nafa'allahu bihi al-musannabatun nafi'atul katsira asy-syahirah allati talaqqaha ahli dzalikal iklim bil qabuli tam, wa dzakara ba'daha wa tarjama Syekh Muhammad bin Muhammad yaratan bi kitabihi al-mulhaq at-tabi' lil badri talib bi mahasin ibni bi mahasin min ba'dil qarni tasi' lil alama Muhammad bin Ali Asy-Syaukani. Qala Syekh Allamah Ali bin Abdullah Baras akhadha anis syarif Umar al-Attas ba'ala wa ghairihi wa amparada fi iklimihi bil irsyadi wa fataha alaihi bi futuhatin katsiratun wa mu'allafatun musyahiratun
wa dzakara minha syarhuhu 'ala al-hikami. Mu'allafatuhu, adapun karangan-karangan beliau, li Syekh Allamah Baras samatun fi ta'lifihi wa badiyatun liman ittala alaihi wa hiya annaha mu'assasatun ala ma tajudu bihi sahabatul waqti wa walsanhu faidhi wa madadu qalami ghaibi hadha mas satajidhu indal hadithi an syarhi lil hikami pamin atharihi. Setengah daripada karangan-karangan beliau Auraudatul Hadra wa Durratul Zahra bikashfi ma'anihi maladatul aishi illa suhbatal fuqara wa huwa syarhun li qasidatil Imam Al-Aribillah Abi Madian. Syarhu Ratibil Habib Al-Attas Al-Musamma Azizul Manal wa Fathul Babil Wisal. Syarhu Abyatil Syekh Umar bin Abdullah Bamakhramah. Syarhu Abyatil Habib Abi Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adani. Syarah Abyatil Syekh Abdul Hadi As-Sudi. Syarhani li hikam ni Athaillah wa mukhtasar mabqut wa syarun kabir samaha Shifa'us Saqam wa Fathul Khazainul Kalam fi ma'anil hikam wa huwa alladhi syarrafna bi khidmatih. Auladuhu wa turbatuhu khalafa al-mutarajim lahu minal banin Ahmad wa Abdurrahman wa Abdillah wa Umar, dan beliau meninggalkan beberapa orang anak laki-laki yakni Ahmad, Abdurrahman, Abdullah dan Umar. Walahum dzurriyyatun muntashiruna fi adadi minal buldan, dan bagi mereka itu punya dzurriyyat yang tersebar pada bermacam-macam negeri. Yubayyinuhum al-musajjaru al-mulhaqu bihadhihi muqaddimati wa qad rattaba hadha al-mutashajjir al-ibn al-mubarak Abdul Qadir ibn Abdullah bin Mansab Ahmad bin Muhammad Baras barakallahu fih wa darabihim du'atun ilallahi wa ulamah, dan timbul pada dzurriyyat sidin ini yakni para da'i, para ulama, wa markazuhum wa mansabuhum ar-rais baldatu al-kharibah haitsu masjidi jaddihim wa baitil ladzi kana yaskunu fihi wa qad sakana ba'du dzurriyyati fil budan ukhra min Hadramaut wa hajara ba'dhum ila kharijiha hafadhahullahu ajma'in wa salaka bina wa bihim sabila salihin. Dan dzurriyyat sidin ini banyak di kota Hadramaut, bahkan ada di luar dari kota Hadramaut. Wa min dzurriyyati Syekh Ali Baras walidati as-salihah al-abidah an-nakiyah At-Taqiyah An-Nakiyah Sofia binti Al-Jaddi Hasan bin Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Hasan bin Muhammad bin Abdullah bin Ali bin Abdullah Baras. Dan setengah daripada dzurriyyat beliau yakni Syekh Ali Baras ini, ibuku dia pengarang kitab ini yakni As-Salihah Al-Abidah At-Taqiyah An-Nakiyah Sofiyah binti Al-Jid Al-Hasan bin Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Hasan bin Muhammad bin Abdullah bin Ali bin Abdullah Baras. Wa kana walidaha Asy-Syaikh Hasan bin Abdullah min ahli fikih wal adab was salah, wa kana huwa wal mansab Asy-Syaikh Ahmad bin Muhammad Najmin Lami fi Wadi Du'an rahimahullahu ta'ala ajma'in. Wafatuh tubil Syekh Ali fi badati al-kharibah yaumal arbi'an syahr Rabiul Awal ama 1094 Hijriah rahimahullahu ta'ala rahmatul abrar wa askana fasal jinan. Itu yang di halaman 47 itu silsilah beliau Syekh Ali bin Abdullah Baras ini. Itu silsilah beliau. Ini baru masuk
pembicara masalah hikamnya lah, masih pembukaan daripada manaqib pengarang ini. Kitab wasafa Asy-Syaikh Nusha al-Khati'ah summa tamada arba'an usin khati'ah li hadzal kitab al-mubarak wa hadza wasfuha. Kemudian itamada Sirin berpegang kepada 4 nusah, 4 lembar yang salah dengan ini kitab. Dan seperti Nushatul Ula, Nushatul Maktabatul Ahqab Bitarim, kitab hikam ini, syarah hikam ini ada nushah pertama itu di Maktabah Al-Ahqab di Kota Tarim wa Hadramaut Al-Yaman, dari rakam 1717, artinya tertulis di dalam maktabah atau perpustakaan. Maktabah itu perpustakaan. Di Al-Ahqab tertulis nomor 1711 wa nushatun tamatun, dan itu nuskahnya, catatannya sempurna. Kutibat katabtu bi khatti nuskhi mu'tad waqa'a fil warakati ula minha tasmatul kitab Shifa'us Saqam wa fathu hazainil kalam fi ma'anil hikam min akhurum fi warakatil unwan. Yang mana lembaran pertama, nuskah yang pertama kitab itu dinamai Shifa'us Saqam wa fathu hazainil kalam fi ma'anil hikam. Wahya nusatun wadihatul ma'alim khutimat biqaulihi tammal kitab bi'aunillahil karimil jawad walhamdulillah rabbil alamin. Wa ulika biha majmu'atun minal ahadisi al-marfu'ah min man'u'il Habib Abu Bakar bin Muhammad Bafaqih qaidun ba'alawi 1053. Katabtu bi khatti maghairil kitab wa ulhika biha aidan risalatu bi unwan hidayatul ashab minal mutawallina wan nawab ila sayri ala syakilatu sawab. Al-Alama bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair tahun 1362. Kutibat bi khatti maghiri li kulli minal kitab wal majmu'ah al mulhaqah wa ada di awraqi hadhi nushah 354 halaman, 354 halaman. Walaysa fiha dzikru sunnati nushi wa dhahirun auduha ila qaribin min zaman musannifiha rahimallahu ta'ala wa rumudhu lihadi nuskhati bi alif. An-nuskhatu saniyah nuskhatu maktabatul ahqab bitarim aidan, nuskhah atau catatan kitab hikam yang kedua itu Jersidin ada di perpustakaan Al-Ahqab di Tarim pula. Wadatur rakam tertulis di perpustakaan tersebut kitab 1716. Nushatun tamatun kasabiqatya tata'allafu min 355 warakatan halaman. Kalau nomor pertama tadi 354, kalau yang kedua itu 355. Katabtu bi khatti nushi mu'tad Allah min ukhtiha tusyarikuha fil mawatin allati waqa'a fiha al-iskal. Ja'a fil warakatil ula mina kitabu syarhil hikam li sayyidina syekh al-alama barakatis salafa umdatil khalab asy-syekh tariqah wa bahril haqiqah asy-syekh Ali bin Abdullah Baras nafanallahu bihi wa sairi ulumihi amin. Wa sallallahu alaihi sayyidina wa alihi wa sallam tasliman katsira. Man waqafa min waqfi Sayyid Ahmad Husain bin Abdurrahman bin Sahal ala Tarim wa nawiha ila masilati ali Syekh sanata 1257 Hijriah.
wajah fi khitamiha tammal kitab bihamdillah wa auni wa husni taufiqihi walhamdulillahi rabbil alamin awalan wa akhiran. Wa kana al-faraq min zabri hadzal kitab subha yaumil jum'ah ats-tsalitsa min syahri rabi'its tsani ahdil syahri am 1266 sanata sittin wa sittina wa mi'ataini wa alfin minal hijratin nabawiyah alam syarrifiha wa abdul sallallahu wassalam bi qalamil fakir al-haq Abdul Rahim ibni Abdullah bin Umar ba abduh samahullahu ta'ala wa rumuslaha biba. Nuskhatul salisa, nuskhah yang ketiga, wahya nusatun musawwaratun fi markazin nur Bitarim, dan itu ada di markaz Nur di kota Tarim. Tatadammanu al-juzul awal minal kitab, dan di situ terkandung ada juz yang pertama daripada ini kitab. Tata'allafu hadhihi nusah min 131 warakatan. Kitabnya Ujarizidin halamannya cuma 131. Wa khatan usimu'tat ja'ala nas min matnul hukmi al-ata'iyya bilawnil ahmar wa khatmil juz'i biqawlihi tammal juz'ul awal min sab'is saqam wa fatil khazil kalam fi ma'anil hikam bihamdillahi wa mannihi wa karami wa usni taufiqi alhamdulillahi rabbil alamin ala yadi afkari ibadillahi wa ahwajihim bima laina Abdullah bin Ahmad bin Abdurrahman ba Jabir afallahu anhum wa faraga min jabrihi duha sabti akhirat syuhur Jumadi awal ahadi syahr suri sanat 37 taqabbalallahu dzalika bimannihi wa karamihi walhamdulillahi rabbil alamin. Yatluhu al-juz'u tsani as-salatu mahallul munajat, dan di juz yang kedua dari kitab hikam tersebut di catatan yang ketiga tersebut yakni bicara masalah as-salatu mahallul munajati wallahu a'lam wa ahkam bi ghaibihi wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam rabbil alamin. Wal hada an usati tamlikatu bi ismil fakir ilallah Abdullah bin Umar bin Yahya ba Abbad ba Muqin. Suman takala milku dzalika ila Abdullah bin Umar basyawihi al-Amawi atakamadallahu bi rahmati wa askanahu fasya jannati bimani wa karami wa amin. Wa rumus li hadhihi nusah bi jim atau bici kalau bahasa anu tu ci. Anu satu rabi'an anu satu musawwara fi markazin Notai Tarim, ada lagi yang keempat kalau bahasa ini manuskrip. Yang keempat itu di markaz Nur di kota Tarim. Tatabanu azuz usani min kitab kataba ala turatiha al-juz'u tsani min kitab sifa'is saqam wa fath khazinul kalam fi ma'anil hikam ta'lib asy-syekh al-imam al-kamil alim allamah wahidi asri faridi dahri abil hasan asy-syekh Ali bin Abdullah bin Ahmad Baras nafa'allahu bihi wa bi ulumi amin. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wasallam katsira. Wa ta'ala hadhihi nusah min 189 warakatan halaman. Wa khattaha Syekh Mu'tad wa kataba minal hikamil ata'iyah wal munajah bilawril ahmar, dan tertulis matan hikam itu dengan tulisan warna merah dan munajatnya dengan warna merah. Wa saqata min akhir nusah bimakdari warakatin falam yatabayyan lana ismun nasi wa la takhirun nasi wa alaiha tamliku intaqal hadzal kitab ila malikil fakir ilallah Abdullah bin Muhammad bin Hamdin ba qadam bi Makkatil Musyarraf wa rumzuha bidi masiratul umal fil kitab min qarabati asra sanawatin kana asyarul ladhi baina aidina
qad kubila ma'da nuskhihi ala nuskhataini qamataini min makhtutatin maktabatil ahqab wa qad sarat fi tayati al-kathiri min al-iskalati al-nuskhati allati aw ma'at li ba'di sukutati aw at-tasifati allati takhillu bi bahail kitab. Waqad asyarat kutubul fihrisat liwujudi makhtutati lihada syarhi fi maktabati qarinu salibiyya wa laysa lana min wasfiha illa annaha mawjudatun wa tamatun walakin hal hiya ka ukhtiha hada ma hamalna ala iqaq bil amali tailata hadhil muddati liyatasanna al-wuquf 'alaiha allaha tarfa'u isratil kal iskalati al-mutakatsirati wa hadha ma lam yakun walhamdulillah ala kulli halin fa kana khiyaru ikhrajil kitabil liyara an-nura ba'da tuli wa yabi murajjahan ala baqaihi habibal ijraji na'am waqad yara al-qari malhudatin la yakhfa hilu ma fiha ala dilubbin wa hiya mutanasiratun hunaka wa huna wa hunaka walakinnaha lam takhila bi fahwil nasi wa lan tarma bihi ba'idan anil fahmi ka istidradil musannifi fi syarti tatawuli ibaratihi wa yunsa jawabuhu aw mubtadan wa khabaruhu hadza ala wujudihi illa annahu lam yafsu fil kitabi aw yara ba'da al-qiyasiyati in as-sarfiyati ghairal ma'lufati wa ghairil mandubati ka qawlihi ista'azzaitu wastahwantu mathalan aw isti'malu ba'dil adwatil amati fi ghairi ma'lufin minal kalam kastiksarihi min isti'malila bimakna laysa nasran ka qawlihi fala lil abdi bima yarudu minallahi ta'ammulun wa man la lahu syekhun la lil ilmi fihi madkhalun aw istimaluha maka nama ka qaulila abattuka li jannatika wa innama aw ba'dul istiqaqati al-gharibati ka qaulihi fayakunu mahjuban bi fi'lihi mab'udan wal qiyasu mub'idan wa innama saj'atu da'at lidalika. Terkadang di kitab ini Wijarusidin dipakaikan la itu mana tidak dengan makna laisa atau seperti fala lil abdi fima yaruddu minallahi ta'ammulun la itu dengan makna laisa falaisa lil abdi fala ay falaisa lil abdi. Terkadang la itu dipakaikan dengan kata dengan arti laisa waman la ay waman laisa lahu syekhun la ay laisa lahu syekhun la lil ilmi bihi madkhalun au istimaluha maka nama. Terkadang la itu dengan makna ma la abattuka li jannatika maknanya la ay ma abattuka li jannatika makna istiqaqi al-gharibati ka qauli fayakunu mahjuban bi fi'lihi mab'udan wal qiyasu mub'idan wa innama asajatu da'at lidalika. Wala anna syekh mimman yuksiru an-nuqul wal
wal ihalati lakana hunaka sabilun linnadhar wal istidrak walakin qad dhahalaka anna al muallifa qad assasa syarahahu hadha bima tahmilu lahu fuyudatul haqqi ta'ala wa ma'ahada yudhillu minal juhdi bihi wa tuli nadhar ma yab'athu ala tuma'ninati linasri liyantabi ahluhu wa tahya anfasu mu'allifihi baina sufufin nasi walamman tahayna min khidmatil kitab wa ukhrid wa kada ayursila ila tam'i akraman Allah SWT bi nuskhataini al-ula li juz' awal wa thaniya li juz' thani minal kitabi wa qad tafaddala as-Syekh Zaid ibnu Yahya bi irsaliha ma jazallahu anna khairal jazai wa qabalna alaihima wa astafadna minhuma walillahil hamdu wal minnatu wa qassara al-amal bihi ala nahwil ati tamman nusul kitab wa muqabalatu ala nuskhataini thumma a'datna al-muqabalah ala nuskhataini kama sabaqa al-isyaratu lidzalika wa athbatna minhuma aidan al-furuq al-muhamma wa kana lihataini an-nuskhataini al-atharul kabiru fi hali katsiri min at-tashhifati was-suqutati wa dal hikam atayah awalul sama itimadi riwayat al-alamah baras lil hikamil atayah wa rubbama takhtalifu ma huwa masyhurun min riwayati ma al-muntashirah takhrijul athar wal akhbar wal aqwal wal qaswa ihalatuha ilal mati ataliku ala ba'dil mawatini an-nadirati allati tahtaju lidzalika ma'a idahi ba'dil mubhamati tasdiru tarjumatil latif wal sahibil hikamil atayah al-imam ibni Athaillah as-Sakandari mauli sahibil syari' allama baras rahimahullah ta'ala wa rawdatu wa satun mawjazatin ala al-inayati bil hikamil atayah wa syurhima wa nadmiha wa makanati hadha syarhi baina tilka suruhi wa ahmiyatiha iktanaina bi khidmati hadzal kitab faniyan famayyaza matnal hikami al-ita'atiyah dabina itara mazhubin ma'a isbati raqmil hikmati a'la as-safhati wallahu ta'ala nas'al wa mibati hadratihi natawassal ayarzuqna al-fahma anhu wal kiswata min nurihi wa mahabbata awliyahi wa asfihi wa yampana bima warathuhu wa yuhaqiqana bima atharuh innahu subhanahu al-qaribul mujib rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Saurun minal makhtutati al-mu'tamadati, itu asal tulisan kitab yang ada ini. Jadi asal tulisan kitab yang ada, halaman berapa tadi? Halaman 57. Itu tulisan yang pertama sebelum kitab ini dicetak nang jadinya kayak ini. Itu tulisannya. Baca aja kita ngalih ya Allah. Nah, tulisan pertama kitab hikam ini seperti yang ada tertera di halaman 57 tersebut sampai seterusnya. Sampai halaman 62. Itu asal tulisan kitab hikam ini, lalu dicetak dengan tulisan yang baik. Al-Hikamul Atayah Al-Mukatabatu Al-Munajatul Ilahiyah lil Imam Ibni Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala. Lalu masuk kita ke pembicaraan ini kitab hikam. Al-Hikamul Atayah min alamatil i'timad alal amal nuqsanur raja inda wujudil zalal. Setengah daripada alamat orang itu berpegang atas amal, kurangnya pengharapan dia kepada Allah ketika dia punya kesalahan.
Jadi kalau orang itu jasim punya dosa lalu inya berharap lawan Allah itu kurang menangkai ini aku aja sudah masuk neraka nih jam misalnya. Ketika inya amalnya pengoler, ketika inya ada gaweannya maksiat, lalu inya berucap menangkai ini sudah aku aja masuk neraka nih. Nah ketika inya beranggapan tersebut berarti orang ini ujar selama hidupnya inya berpegang lawan amalnya. Dikiranya dengan amal soleh itu inya masuk surga. Jadi tetap ya kayak apapun kita itu salahnya, kayak apapun itu kita maksiatnya, tetap kita berpegang kepada itu rahmatnya Allah atau kita mengharap kita itu masuk surga walaupun kita itu maksiatnya banyak. Tapi ketika orang itu maksiatnya ada lalunya menangkai ini sudah jangan ada harapan aku masuk surga. Nah berarti orang itu ujar sidin selama hidupnya dia itu berpegang dengan amal-amal solehnya. Dikiranya dengan amal soleh inya masuk surga. Ini kan baru apa namanya matan daripada kitab hikam ini, belum syarahnya. Penjabaran daripada kata-kata hikmah tersebut kan belum, itu baru matannya. Min alamatil i'timad 'ala al-amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Wallahu alam. Al-hikam al-ataiyah min alamatil i'timad 'ala al-amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim